Hello. Ano pa usa? Ay, yung bagay. Magya ka, sige na bungis, sis. Wala ka manjere. Ka, magmukbang kaliwat. Hay manimo. Hindi. Tabok. Sa ate, kanta daw ini. Ano po? 1, 2, 3, clap. Guys, look me, look me. Look me. Look me. Why I look you? Aha. Oh, now I look you now. What now? Guys, look me, look me. Ay. Look me in the eyes. Ayan. Tada. Sige, magsalita ka na English. Kausapin mo mga viewers mo. Hello guys. Oh. Welcome to my channel. 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 Oh, tapos, anong dapat panuorin nila sa channel mo? Panoorin nyo akong paano kumain magmukbang. Mukbang ng Masag. masag. Crab siya, crab. Crab. Kinakain ko to. Ang sa kanyang maanghang, sa akin hindi maanghang. Sa kanya maanghang, sa kanya maanghang. Oo. Ito. Sa'yo. Hindi. Yan. Hindi maanghang. Ito yung sauce niya, nakahiwalay. Kasi, oh, marunong ka bang kumain yan? Oo. Paano? Ano bang kinakain mo dyan? Yung laman o yung shell? Yung naman. Yung laman? May laman ba? Oo.